namanya juga hidup, pasti ada aja masalahnya. Tapi gimana ya caranya biar masalah dalam hidup itu nggak buat kita cepet stres, baperan, atau dikit-dikit marah. Nah, dalam Booklist kali ini aku akan membahas sebuah buku yang emang udah banyak banget di request sama kalian, yaitu Filosofi Teras karya Henry Manampire. Filosofi Teras atau filosofi Stoa adalah filsafat klasik dari zaman Yunani kuno yang masih relevan banget untuk kehidupan kita sekarang, or even more needed than ever, karena bisa jadi pedoman untuk membentuk mental yang tangguh dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Dan kalian gak perlu takut kalau video yang membahas filsafat kali ini akan jadi topik yang berat atau ngebosenin, karena menurut aku justru buku ini tuh punya insights yang menarik, relatable banget, dan praktis buat kita terapin di kehidupan sehari-hari. So, langsung aja kita bahas. So, let's discuss the first insight, the problem with positive thinking. Well, we might Insight have pertama, often heard the problem with positive thinking. Usually when we Nah, have a problem, kita mungkin udah people sering around denger us ya will kekuatan just think positive thinking. positively. Biasanya But did kalau you kita know lagi ada that masalah, there is orang di an sekitar article kita tuh in the akan New York menyarankan Times buat that states how udahlah positive positive thinking thinking aja. can Tapi tahu nggak actually sih, hit ada either sebuah us. artikel How di come? New York Times According yang to the menyebutkan article, bahwa positive positive thinking thinking can trick itu our minds justru into bisa thinking that we menghambat have kita already loh. achieved Kok bisa our sih? goals. Menurut Thus, artikel tersebut, weakening our positive effort thinking to itu achieve bisa that. menipu pikiran kita seolah kita The sudah author gives mencapai an tujuan, example. sehingga For malah example, we melemahkan completely usaha kita fail untuk on an action mencapainya. and Penulisnya we are the positive memberikan thinking contoh. type. Misalnya, I will kita definitely gagal pass. total saat Well, ujian if dan we kita get a tipe bad yang positive score, thinking, we are not pasti only lulus. sad Nah, because kalau of the kita mendapatkan follower, nilai yang jelek, but kita we tuh also bukan cuma blame sedih karena ourselves. kegagalan I tersebut, should be tapi kita able juga to jadi think positively menyalahkan diri now. sendiri. I should Seharusnya aku learn bisa from positive this thinking mistake. nih sekarang. But Aku harus why do ngambil I still pelajaran feel dari sad? kesalahan ini. Just Tapi imagine kok how aku much masih suffering ngerasa it sedih would ya? be if Bayangin we had aja a betapa mindset like menderitanya that, kalau and kita the punya author mindset also seperti itu. describes Dan this penulisnya situation menggambarkan as juga, being situasi first, ini tuh bagaikan twice, kena and the tinju second 2 pass, kali. where you Dan feel tinju yang helpless kedua, and di mana guilty kalian because merasa you feel tidak sad, berdaya dan is bersalah sometimes karena merasa more sedih. damaging Justru tuh kadang-kadang than lebih merusak falling than dibandingkan exam kegagalan itself. saat ujian itu sendiri. Tentunya Of course, ini bukan this berarti does kita not mean dilarang that untuk we are berpikir positif prohibited ya, from atau harus thinking terus positively prasangka or buruk must terhadap continue kehidupan. to think Justru negatively filosofi about Stoa ini mengajak life. kita In untuk fact, tetap hopeful, this tapi Stoic juga realistis philosophy dalam invites menjalankan hidup. us to So remain instead of hopeful, just but focusing also on having realistic in only life, positive living life. thoughts, we So can instead of practice just mental focusing of contrasting, having a only method that positive helps thoughts, us find we can balance between practice positive and mental negative thinking. contrasting, Dan a dengan method metode that ini, helps kita us dianjurkan find untuk balance membayangkan between positive hasil yang and diharapkan, negative thinking. sekaligus And with this mengantisipasi method, we are hambatan-hambatan advised apa saja to yang akan kita imagine temui. the Penelitian expected menunjukkan result dengan while melakukan ini, kita bisa anticipating mencapai tujuan what dengan lebih baik obstacles we dibandingkan will dengan encounter. hanya membayangkan Research hal show positifnya that aja, by doing ataupun this we hanya can dengan achieve berkutat our pada goals hal negatif saja. better than just Sekarang insight kedua, the jangan positive or just memusingkan dwelling hal-hal di on luar the kendali negative. kita. Ada satu prinsip utama nih Now, the dalam second ajaran insight. Stoa Don't yang worry disebut too much sebagai about things beyond our dikotomi control. There kendali. is one So, mind some things principle in are this up to us and Stoic some things techniques are not called up the to us. Ada hal-hal dichotomy dalam hidup of yang control. dapat kita So, kendalikan some dan things ada hal-hal are yang enggak. up Para to filsuf us Stoa and sepakat some kalau kita things tuh are not up hanya to perlu us. fokus pada There are hal-hal things di in bawah life kendali that kita we can aja, control yaitu and hal-hal there yang are sifatnya things that we internal. can't. Kalau kita musingin The hal-hal yang Stoic sebenarnya tuh philosophers berada di luar agreed kendali kita, itu that we artinya kita lagi only membuang need to waktu focus dan on tenaga things juga that untuk are hal yang under our sia-sia, control. dan harus bersiap Things that untuk are menghadapi internal in kekecewaan malah. nature. Tapi pastinya kan If dalam we hidup dwell ada on aja ya things that hal are yang actually berada beyond di our gray control, area dan gak it sepenuhnya means bisa that we masuk ke are dalam wasting kedua time kotak and tersebut. energy Oleh on karena useless itu, things and penulisnya must juga be memperkenalkan prepared to kita face dengan disappointment. perkembangan But konsep of course, dari in dikotomi life there menjadi are things that trikotomi fall in kendali. the Jadi, gray area and do satu, not actually ada fit into hal-hal yang those bisa two kita boxes. kendalikan sepenuhnya, Therefore, the author seperti also introduced opini us dan to pertimbangan the pribadi, development of the keinginan dan concept tujuan of internal, dictomy. pokoknya semua yang berpusat No, di dalam dictomy diri kita. of Yang control. kedua, hal-hal yang gak bisa So, kita kendalikan one, sama sekali, there kayak are opini things orang lain, that we cuaca, can bencana fly, alam, kondisi control saat kita such as lahir, dan personal lain-lain. opinions Dan and hal-hal yang considerations, bisa kita internal kendalikan desires and sebagian. goals. Contohnya Basically, hasil ujian everything di that is sekolah, controllable karir, of ourselves. hubungan, dan Second, lainnya. things Nah, that we misalnya cannot nih, control kita at all, lagi mau ada such sidang as skripsi. Kita other kan pasti people's biasanya opinions, cemas dan whether gugup tuh. natural Aduh, nanti disasters lulus nggak ya? condition, Gimana kalau when dosennya we are killer born nih? and others. Coba deh. And short,
tenang things that dulu dan we kita can telaah lagi. partly Mana aja sih control, for hal-hal yang perlu example, kita test khawatirkan. result Hal-hal at seperti school, siapa career, dosen relationship, pengujinya, mood and mereka others. gimana, Well, laptop kita let's nanti say tiba-tiba we are hang about nggak ya dan to have a sebagainya. thesis Itu defense, adalah we are hal-hal yang usually di luar anxious and kendali kita. nervous. Jadi Oh ngapain my, nggak ya kita will pusingin? I pass? Karena gimana What pun if nggak bisa kita the apa-apain lecture juga. is Tapi too ini strict? bukannya kita pasrah Try to aja ya calm sama down keadaan. first. Karena kan ada And let's hal-hal review yang again berada di which bawah are kendali the kita things we dan need bisa to kita worry usahakan. about. Seperti Things menyiapkan like materi what the dengan baik, examiner istirahat is, yang cukup, what is ngecas their mood laptop like, sebelum presentasi, will our dan laptop seterusnya. suddenly crash Sehingga and so on nantinya are hasil things dari sidang that are tersebut beyond our adalah control. perpaduan So dari why hal-hal should yang we bisa kita bother? kendalikan dan tidak bisa kita Because no matter kendalikan. what, Jika kita we telah can do mengerahkan anything upaya about it. yang sebaik-baiknya di dalam hal-hal it's yang not bisa like we kita just kendalikan, itu give udah up cukup on the guys. situation Semakin because besar there upaya are things kita, that are seharusnya under semakin our besar control juga and we can peluang try, untuk such as mendapatkan preparing the hasil yang material kita well, mau. Dari getting prinsip your ini head kita and tuh rest, diajarin changing bahwa the laptop wah kita before emang the nggak bisa presentation, selalu memilih and setiap so on. situasi yang So that akan later hadir the di dalam result hidup kita, of the tapi trial kita area, bisa a selalu combination memperusahakan yang of terbaik things dan that menentukan we can sikap control and things terhadap that we can situasi control. tersebut. If we Insight have ketiga, put it hidup the best berdampingan possible dengan effort emosi in the things negatif. that we Mustahil can rasanya control, kalau that's kita enough, tuh guys. hidup The tanpa greater adanya our masalah effort, sama the sekali. greater the Emosi chance of negatif getting akibat the suatu special masalah itu reward. pasti akan muncul sih From every this now and principle, we then. are And in taught the that end, we wow, just have we to can learn always to live choose with it. every Emosi situation negatif that itu will bukan come menjadi into hal our yang lives, harus but terus we kita can always draw kurangin, tapi our kita best kendalikan. and Penulisnya determine our mengungkapkan, attitude towards the sebenarnya situation. hampir Third setiap insight, peristiwa living yang side terjadi by dalam side hidup kita itu with negative sifatnya emotion. netral, tapi It's akan impossible menjadi for us baik to live atau without buruk any tergantung problems at pada all. interpretasi Negative dan emotion makna yang kita due berikan. to problem Makanya will definitely pada saat occur emosi negatif every itu now and menerpa, then. mau itu marah, In the end, sedih, we just have frustasi, to learn dan to live lain-lain, with it. kita tuh harus bisa mengkontrol interpretasi yang Negative muncul di emotion are dalam not pikiran something kita. that Di we have sini to kita fight dikenalkan all dengan the teknik time, but we STAR. control. Stop, The author reveals think, that almost every assess, event and that respond. happens in our Yang lives is pertama, natural in stop. nature, but will Saat be good kita mendeteksi or bad adanya depending emosi on the negatif, interpretation kita harus berhenti and the sejenak. meaning that Ibaratnya we give teriak solely time out dalam within hati. Jangan negative biarkan emotions perasaan like itu berlarut-larut. anger, Lalu, think sadness, and frustration, assess. and others. Selanjutnya We must baru be nih able kita to coba control mulai the berpikir dengan interpretation jernih that dan occurs menilai in our situasinya. minds. Apakah perasaan ini tuh Here we valid are, dan dapat introduced to the dibenarkan? STAR Apakah techniques ini of berada di dalam think, kendali aku assess, dan and ada nggak respond. ya solusi First, yang stop. bisa aku When we lakukan? detect Terakhir negative baru emotion, we must respond. stop for a Setelah moment kita as if menilai shouting situasinya time dengan out. kepala In dingin, our barulah heart, kita don't menentukan let the respon feeling apa linger. yang ingin kita berikan. Then, Harapannya, think karena and ini assess. sudah melewati proses Next, pemikiran we try yang to lebih start matang thinking dan clearly and rasional, assess maka the respon yang kita situation, berikan pun whether this bisa feeling lebih is sesuai valid and dan gak justifiable, kebawa whether keadaan. Nah, this selain is teknik within my STAR itu, control and kita is juga there a disarankan solution untuk that I tidak can do? menyesali masa Finally, lalu. Kalau kata respond. penulisnya nih, After masa we lalu assess tuh the udah mati. situation with a cool Lebih head, baik kita we mencintai determine nasib what yang sudah response terjadi we want dan to sedang give. terjadi saat ini. Hopeful, Karena because segala hal yang things terjadi have dalam gone hidup from kita a itu more natural adalah and sebuah rational rentetan to kejadian yang process sudah the berlalu response dan we give berada di luar kendali kita, can be more dan gak ada yang bisa kita appropriate and ubah, not hanya carried bisa kita away jadikan by the memori atau situation. bahan pembelajaran. Jadi gak ada yang perlu The author disesali. say Penulisnya that every mengatakan second we bahwa want to be setiap so detik here, kita menginginkan else in berada a di tempat different lain situation dalam and situasi various berbeda other dan wishful berbagai thinking. wishful thinking Then lainnya, we have maka been kita telah robbed on the dirampok opportunity dari to kesempatan enjoy and untuk be menikmati grateful for dan the present, mensyukuri masa kini, for the detik second. ini. So beautiful. So beautiful. And now is the Dan favorite sekarang part. So what? bagian favorit, Wow, so I what? think this Aduh, book is menurut aku really nih exciting. bukunya seru Even banget. though Soalnya it talks meskipun lagi about ngomongin soal philosophy, the filosofi, writing tapi style cara is simple penulisannya also, tuh easy sederhana, to understand, terus mudah and the author dimengerti, also shares dan a penulisnya lot tuh of his juga personal banyak kasih experience, pengalaman so it's pribadinya. relatable, Jadi and many of his relatable comments dan are funny. komentar-komentarnya banyak yang This book is lucu really dan suitable menggelitik. for those Buku ini who cocok are just banget sih starting buat to yang learn baru about mau mulai Stoicism. belajar tentang And as I go stoicism. deeper into the Dan book, as I it go also deeper makes me into the wonder. book, It it also seems makes like me human wonder, concern from kayaknya ancient sebenarnya times to the kekhawatiran present manusia are dari more zaman or dulu less sampai the sekarang same tuh gitu-gitu aja ya. topics or Jadi talks tips-tips atau were
pemikiran they're yang from udah dicetusin dari 2000 years 2000 tahun ago lalu can pun still be bisa masih relevant today. relevan sampai sekarang. Tapi But ya it should perlu also jadi be catatan noted, juga the philosophy bahwa teras filosofi is teras not present ini as a hadir bukan sebagai panacea obat that mujarab can yang bisa eliminate all our menghilangkan problems segala or masalah promise kita atau absolute happiness, menjanjikan but kebahagiaan rather yang to absolut. help us Tapi develop our lebih ke mentality membantu kita so sih untuk that we are mengembangkan not easily mental swayed biar by nggak the blows gampang of life terombang-ambing oleh and terpaan we can live kehidupan dan kita more bisa hidup peacefully dengan every lebih day. damai setiap harinya. Okay,
Okay, thank you of so listening, much for listening, people. curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, ayo kasih please book give recommendations di komen di bawah. below. And don't forget to subscribe, like, comment, and turn on notifications. Bye-bye!